नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पांडुआ भेटग्राम ईंट भट्टा इलाके में शुक्रवार दोपहर टोटो की टक्कर से स्वप्न घोष 52 नामक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह पास के क्षेत्र में गायें चराने गए थे। गायें मैदान में छोड़ वह सड़क किनारे बैठे थे, तभी तेज रफ्तार टोटो ने उन्हें धक्का मार दिया। स्थानीय लोग उन्हें तुरंत पांडुआ ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। গরু চড়াচ্ছে, আমি ছাগল চড়াচ্ছি, দিয়ে গল্প করতে করতে একটা ওই সাইড থেকে ছোটা দিয়ে পার হলো, আর এই টোটোটা পেছু থেকে ভাঙ করে মেরে ছিটকে ফেলে দিল। কোথায় বসেছিলেন? ওই ভাটার ওখানে, আমাদের রূপকুনি ভাটা, হ্যাঁ, যে সঙ্গে সঙ্গে আবার জলমল দিলাম, আমি জলমল দিলাম, দিয়ে দেখছি বমি করছে। কোন দিক দিয়ে আসছিল টোটোটা? টোটোটা পান্ডুয়া দিয়ে ওইদিকে যাচ্ছে। পান্ডুয়া দিয়ে ভোটগ্রামে যাচ্ছিল? হ্যাঁ, ওইদিকে যাচ্ছে। আচ্ছা, উল্টির দিকে যাচ্ছে। উল্টে উনি কি রাস্তার ধারেই বসেছিলেন? হ্যাঁ, ধারে একদম সাইডে। মানে देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।